my name is Saka. I have my new water wheel. It's an automatic water wheel. Let's see. This is when I turn around, the lamp is on. When it's off at night, there's a wind that is blowing very fast, very fast. This lamp will turn on like this. So the mirror is also turn around, and the electricity has go into the here. Okay, thank you. Kalau untuk aksi tidak ada yang sulit, tetapi ketika kita sudah beres aksi, hal yang sulit itu cuma pas nganterin sampah ke TPS, karena kita membutuhkan alat angkut dan kita juga belum mempunyai alat angkut. Terkadang kita juga mengangkut sampahnya pakai motor. 1 tahun berjalan, Kota Tasikmalaya sedikit banyak alami perubahan. Gerakan membersihkan sampah yang digagas anak-anak muda